jangan kayak kalian cuma belajar dari sini doang gitu loh. Jadi kayak ini sebagai supplementary aja, yang lain kayak kalian harus belajar dengan sendiri dan lebih banyak lagi. Oke, jadi the first things first, IPM itu sebenarnya apa sih? IPM tuh kita tuh belajar soal saham. Jadi kayak saham and how you actually can manage your money and investasi. So what exactly is investment? So investment is actually a commitment to current resources in the expectation of deriving greater returns. What does this mean? Jadi itu kita, in a way, kita tuh taruh duit kita di, for example, di satu hal, dan kita tuh dapat apa sih dari investasi ini? Nah, kita tuh bakal dapat return. Return itu seperti apa? Return itu kayak, oh mungkin harganya naik, atau mungkin kita dapat interest. Jadi in the long run atau nanti kayak 2 years or 5 more years, kita tuh bakal dapat untung gitu loh dari investasi kita ini. Nah, return itu apa? Caranya kita cari return itu income plus capital gain. Nah, there is actually some process on investment. Ada asset allocation, security selection, and security analysis. For asset allocation itu first talks about di mana where to invest and how much. Jadi kayak ini kita mau invest kemana nih dan mau berapa. For example kayak karena tuh again tipe-tipe investasi itu banyak guys. Jadi kayak ada money market, ada reksadana, ada saham, ada kalian bisa beli bonds. So it's a lot. And with this asset allocation kalian tuh cari tahu nih, oke, dengan duit gue yang 10 juta, gue mau taruh duit gue ini kemana? Kayak, gue mau pakai duit 10 juta ini untuk beli stok, untuk beli saham, atau gue mau pakai 10 juta ini untuk beli bonds, atau mungkin gue cuma mau beli kayak other currency gitu, kayak in the money market. Nah, terus mau berapa? Jadi kita harus tahu nih portofolio kita weightage-nya mau berapa. Terus juga ada security selection. Security selection is more of like in the bond kita mau kayak misalnya saham kita tuh mau taruh di perusahaan yang mana. Jadi kayak kan kalau saham tuh kalau kalian tahu tuh ada kayak saham Astra, ada saham apa lagi ya? Ada saham Astra, ada saham Telkom, ada saham ya banyak lah ya. Kayak anything that's IPO. Terus kalau security analysis, kita cari tahu nih, proporsi yang kita udah taruh itu udah bener atau enggak? Does it create the biggest return for us? Is it at a risk that's based on our preferred risk gitu. Terus ada mutual fund. Mutual fund itu reksadana. Jadi kayaknya tuh kalau misalnya kayak orang tua kalian tuh taruh banyak uang di satu bank, kadang tuh banknya tuh bisa aja kayak offer your parents kayak, uangnya mau kita kelola di reksadana nggak Pak? Ini service dari kita gitu. Nah, reksadana itu ketika tuh uang kita itu dimasukin atau diolah dengan fund manager. Jadi fund manajernya itu dia bakal masukin uang kita tuh di berbagai asset allocation for us to get the greatest return. Tapi risk untuk si reksadana ini nggak tinggi. Jadi dia tuh low risk. Jadi kayak nggak terlalu risky lah untuk kalian investasiin gitu. Nah ini kalau misalnya nanti kayaknya Excelnya bakal dibagi. Nah nanti tuh ini tuh ada drive-nya. Jadi kalian baca-baca aja dari sini. Ini tuh kayak drive ASIS gue tahun lalu. Dan gue mostly belajar dari PPT aja sih, and it's fine. Now moving on to the question. So let's look at it. Jadi, saham dengan kode XYZ diperdagangkan dengan 600.000 per lot. Nah guys, ingat ya kalau misalnya ditaruh di lot gini, satu lot itu udah 100 lembar saham. Jadi kayak harga segini itu untuk harga 100 lembar saham. Nah, IPIN sebagai calon investor yakin bahwa saham tersebut akan meningkat, bullish. Nah, again, di IPM ini ada dua kayak kosakata, which is bullish and bearish. Kalau bullish itu menaik, kalau bearish itu dia menurun. Biasanya gue ngingetinnya kayak, kalau bullish dia suka marah-marah, jadi tempernya kayak naik, jadi dia menaik. Kalau bearish dia menurun. Seorang broker setuju untuk meminjamkan dana sebesar 35 juta kepada IPIN dengan tingkat bunga 8%. IPIN ya itulah juga turut menyediakan kas pribadi sebesar 10 juta. Berdasarkan keterangan tersebut,
pada harga berapakah iPhone akan mendapatkan margin call jika mengetahui maintenance margin sebesar 20%. Nah, margin call ini tuh ketika tuh harganya maintenance margin itu the lowest margin that you could get, dan kayak kalau udah margin call itu berarti kayak lu bakal dipanggil gitu loh, kayak oh lu harus masukin lagi nih duitnya gitu. Nah, terus yang kedua B, berapa return yang diperoleh iPhone jika setahun kemudian harga pasar XYZ adalah 6.500 per lembar. Jadi kita hitung dulu nih. Oke, ternyata loan-nya itu udah 35 juta. Nah, 10 juta itu dari uangnya dia sendiri. So, now iPhone itu punya 45 juta untuk diinvestasi. Oke. Nah, again ini dia diperdagangkan dengan harga 600.000 per lot. Jadi 600.000 itu kita bagiin sama 100 karena kan per lot, karena satu lot itu 100 ya guys. Jadi satu lembar sahamnya itu harganya 6.000. Nah, dari 45.000 ini berapa sih kita bisa dapat? Berapa lembar saham kita bisa dapat? Nah, jadinya 45 juta dibagi 6.000. So we get 7.500. Nah, question A itu pada harga berapakah iPhone dapat mendapatkan margin call jika diketahui maintenance margin sebesar 20%. Ini tuh sebenarnya formula. Jadi kayak ya tinggal masukin aja. Jadi maintenance margin is equals to the value of stock minus liability over value of stock gitu. Nah, jadinya value of stock-nya itu kan berarti 75.000 kali the price. Karena kan we're trying to find kayak harganya pada harga berapa. Jadinya kita dapat 75 per lembar itu kan 7.500. Nah, jadinya 7.500 dikaliin sama harga yang dibutuhkan margin call. Terus diminusin sama liability, which is 35 juta kan, karena tiba-tiba tadi itu dibilang nih, seorang broker setuju untuk meminjamkan dana sebesar 35 juta. Terus dibagi lagi sama 7.500 kali price. And this is equal to 20%. Yaudah di sini kalian tinggal pindah-pindahin aja kan formulanya, kayak yaudah berarti P itu 5.800. Oke. Jadi ketika harganya itu 5.800, dia itu bakal mendapatkan margin call, ya kan? Tuh akan mendapatkan margin call. Nah, B, berapa return yang diperoleh iPhone jika setahun kemudian harga pasar saham XYZ adalah 6.500 per lembar. Jadinya, again kita hitung lagi nih, principal of the loan sama dengan 35 juta. Nah, interest-nya itu berapa? Nah, interest-nya itu 35 juta dikali 8%. 8% kan dibilang di sini tingkat bunga 8%. Nah, berarti totalnya, total principal and the interest of the loan itu 37.800. Terus the current share value is going to be 7.500 dikaliin sama 6.500 per lembar. Oke. Terus that means we get a gain of 3.750 karena kan dari harga segini kita minus. Ya, tuh kan. Nah, initial investment-nya itu 10 juta. Jadi rate of return-nya itu sama dengan the current share value minus loan. The loan-nya itu the principal as well as the interest, so this one. Di minus sama initial investment, habis itu kita bagi lagi sama initial investment. Jadinya sama dengan 48.750.000 di minus sama 37.800.000. Terus udah gitu kita minus lagi sama the initial investment yaitu 10 juta. Terus kita bagi sama 10 juta. Terus kita dapat 9,5%. Oke, that's for question 1 dan week 1. Terus ini ada kita pindah ke week 2. Week 2 itu talk about the different like ways you can order your stocks. Jadi the types of order ada market order sama price order. Nah, jadi kalau market order itu they buy or sell orders that are executed immediately at current market prices. Kalau price order it's when investor place orders specifying prices at which they are willing to buy or sell a security. Jadi intinya kalau market itu lu beli on the spot. Kalau price order itu
lu kayak nego dikit lah kayak, "Oh, gue bakal beli kalau misalnya harganya nyentuh ini. Oke, gue bakal jual kalau misalnya harganya nyentuh ini," gitu. Nah, jadi ada limit order. Jadi in order specifying a price at which an investor is willing to buy or sell, and there's stop order, which is the trade is not to be executed unless stock hits a price limit. Terus ada bid price sama ada ask price. Jadi kalau bid price itu the price at which the dealer is willing to buy, and ask price is the price dealer willing to sell. Jadi kalau ask price itu it's more of like the price at which the stock owner ask. Jadi kayak kita tuh kalau di sisi sini tuh melihat dari sisi the owner of the stock. Jadi kayak makanya dibilang itu bid price sama ask price. Makanya nanti kalau misalnya di pertanyaan tuh kalian harus kayak you need to make sure that you guys understand like the point of view dan juga um, kayak posisi kalian gitu. Nah ini tuh ada kondisi-kondisinya sama ada kayak long position versus short position. Nah ini tuh kalau kondisinya misalnya nih price falls below the limit, yaudah berarti kita buy karena kan kayak limit gue atau mungkin kayak bukan limit sih, apa ya, how do I say it in an easier way, kayak, budget gue untuk beli itu stock price misalnya harganya 1.000. Nah, tiba-tiba harga si stock price-nya ini turun, jadi cuma 950 perak. Ya udahlah, gue beli. Makanya jadinya limit buy order. Tapi ketika misalnya kalau ini price rises above the limit sell order. Makanya kayak, yaudah kalau harganya udah menyentuh itu, gue jual gitu. Kalau ini juga sama aja. Jadi kalau ini stop buy order, which is di short position. Terus kalau stop loss order itu di long position. Jadi let me explain the long and short position. Jadi kalau long position itu you buy low and then you sell it high. Jadi for example, oke nih gue beli di harga 100 dan gue akan jual di harga 120. Nah, bakal ada dua opsi nih. Dua opsinya, ketika harga naik, gue akan jual stok gue di harga 120. Tapi ketika harga turun, ya pasti kita mau jual dong. Nah, tapi ketika harga turun ini, kita harus tahu dong limit kita. Kita harus tahu nih, pokoknya gue kalau di harga udah turun, kayak misalnya di sini tuh, misalnya kalau harganya udah turun ke 90, gue mau jual. No matter what, I don't care, I'm gonna sell it. Karena kalau misalnya you guys imagine ya, example 90 is here. If they go even further, itu bakal loss-nya tuh bakal gede. Makanya stop loss order. Oke, jadi mereka tuh meminimalisir loss mereka. Makanya mereka jual kalau di harga 90. Tapi this can be any situation, gak cuma di harga 90 gitu. Kayak misalnya gue beli di harga 200. Nah, gue akan jual gue akan jual stoknya itu di harga bisa aja kayak di harga 150, di harga 190, bodo amat, yang penting kalau misalnya stoknya naik, gue akan jual. Tapi kalau misalnya stoknya turun, I don't care kalau misalnya udah stick, let's give an example, kalau udah harganya stick ke 180, dari 200 udah turun $20, gue akan jual. Bodo amat, gue nggak peduli, gue akan jual, gitu. Nah, ini kalau short position itu, jadi short position itu sebenarnya agak tricky sih untuk dimengerti karena gue juga dulu kayak agak maksudnya gimana? Jadi kalau short position itu, the investor actually borrows the asset, typically from a broker, and then sells it immediately at the current market price and aims to buy it back at the lower price later. Jadi gini, for example, gue minjem aset nih, kayak, ya gue pinjam dulu deh. Terus gue jual nih asetnya diem-diem, kayak, ini pengertian gue sih ya. Kayak gue jual nih asetnya diem-diem. Oke, I'm gonna sell it at 100, which is the market price right now. Terus gue akan tunggu ketika harga si asetnya ini turun. Nah, ketika harga asetnya ini turun, sampai kayak misalnya ke 80, gue akan beli. Even kayak atau enggak gue bukan bakal kayak nunggu terus supaya harganya itu turun terus. Mungkin aja minggu depan bisa tiba-tiba 70, 2 minggu lagi tiba-tiba 50. Pokoknya kalau misalnya rendah, gue beli. Nah, tapi kalau misalnya harganya naik, kayak naik even at the slightest bit, kalian harus tahu nih limitnya berapa.
Nah, di sini limitnya itu 110. Jadi kalau misalnya harganya udah 110, gue akan beli whatever. Jadinya di sini stop buy order. Jadi gue akan beli ketika harga itu naik. Jadi gini, kenapa sih kalau harga naik tuh langsung dibeli? Karena ketika harganya itu 110, terus dia itu harus balikin di aset yang dia udah dapat ini, duit 100 ini, di harga 100, makanya dia loss 10 dong. Karena kan kayak when they sell 100, duit 100 itu masuk ke dompet dia kan. Nah, tapi dia nggak bisa dong balik, kayak dia nggak bisa dong, ini kan dia masih minjem, si asetnya ini konsepnya dia masih minjem kan. Jadinya of course dia harus beli lagi untuk balikin lah, konsepnya gitu. Nah, kalau misalnya dia ngebalikinnya dia beli di harga 110, dia rugi dong. Nah, tapi kalau dia ngebalikinnya di harga dia beli 80, berarti dia profit 20 karena yang masuk ke dompet dia 100, nah dia cuma ngeluarin 80 untuk nge-replace aset itu. Oke, itu logiknya. Nah, ini itu ada kayak long call, short call, long put, short put. Jadi kalian ingetin ini aja, kayak kalau short itu untuk ngejual, kalau long itu untuk membeli, terus juga kalau put itu jual, call itu beli. Nanti kayak just look at from the PPT dan baca aja. Karena di sini lebih banyak dan juga kayak I think that selagi kalian kayak ngerjain soalnya gitu lebih ngerti gitu. Oke. Let's move on to the question. Jadi, securities market and margin trading. Consider the following order book for stock at a point in time. Only the best 5 prices are presented in the screen. The last transaction in the stock occurred at price 8,000. Jadi ada sisi buy, ada sisi sell. Kalau buy ini itu berarti bentar. Then the following orders arrive in the market sequentially. A market sell order for 300 shares, a limit sell order for 300 shares at 8,000, a limit sell order for 400 shares at 8,050, and a market buy order for 200 shares. Question A. What is the impact of each of the above events to the buy order and sell order? Jadi, at E, dia itu mau market sell order untuk 300 share. Jadi kalau misalnya dia itu sell, berarti kan harus ada orang yang mau beli. Jadi kita ngeliatnya tuh di sisi beli. Jadi kalau misalnya kita market sell, kita ngeliat nih kayak orang tuh willing to buy berapa. Oke, jadi kalau market sell kita ngeliat sisi yang buy, kalau market buy kita lihat sisi yang sell. Jadi dia kebalik. Jadi di sini, a market sell order for 300 shares. Nah nih, kalian bisa lihat nih. Oke, kalau misalnya aku mau beli di harga 7.975 dan kuotanya tuh cuma ada 100 shares. Nah, kalau misalnya di sini kan dia mau beli 300 shares. Jadi kayak 100 shares itu pakai harga 7.975, 200 shares-nya lagi sisanya tuh di level sini. Jadi harganya lebih murah lagi, ya kan? Jadinya kayak ya gitu. Jadinya 200 di sini, 100 di sini. Nah, a limit sell order for 300 shares at 8,000. Jadi, when it's a limit sell order, itu sebenarnya it hasn't happened yet. Itu cuma masih di plan. Kayak, oh, gue akan beli ketika harganya itu, gue akan jual ketika harganya itu 8.000. Gitu. Nah, jadinya there's no impact as it's still a limit order. Jadi kalau misalnya ditanya kayak impact-nya apa kalau limit order? Nggak ada impact karena dia masih limit order, karena dia masih cuma kayak ya udah it's just a condition. Like if it's like this, then I'm gonna do it. But if it's not, then I'm not gonna do it. It's like that. Terus yang ini itu a limit sell order for 400 shares at 8,050. Limit sell order. Ya udah, berarti tetap aja nggak bisa karena masih limit sell order. Terus ada a market buy order for 200 shares. Jadi dia mau beli. Nah, kalau ketika dia mau beli berarti kita ngelihat di sini. Kita lihat di sell. Jadi buy some at 8,025 karena gini. Nih 100. Jadi kita lihat nih. Oh, 825 itu ada 100 shares yang bisa dijual, 850 ini ada 1 shares juga yang bisa dijual. Jadi ini the 200 shares. Jadi harganya tuh beda guys, karena kayak kalau di harga segini
kuotanya tuh cuma segini bolehnya, lu cuma boleh beli 100 shares nih di harga segini. Nah, kalau yang ini kayak lu cuma boleh beli 1 shares juga di harga segini, karena kan lama-kelamaan makin mahal ya. Jadi kayak makanya kuotanya tuh dikit kalau di harga yang murah. Oke, anyway, yang B. For each event, what is the value of transaction done, if any? Jadi kalau buat I, market sell order for 300 shares. Jadinya bakalan, tadi kan aku bilang, the first 100 shares will be the 7,975. The 200 shares itu bakal di 7.950. Jadinya 100 dikali 7.975 plus 200 dikali 7.950. Oke, kita ngelihat ini sama ini. Nah, yang buat I and I itu nggak ada value. Karena again, the sale didn't happen. It didn't happen yet. Maybe in the future it will happen, but it didn't happen now. Makanya kita, there is no value. Oke? Nah, buat number 4, a market buy order for 200 shares. Jadinya kita lihat di sini. Tadi kan gue udah bilang nih, dia mau beli nih untuk 200 shares. Nah, berarti dijualnya itu ada di 8.025 di 100 shares, terus ada 8.050 di 1 shares lagi. Jadi kan kayak, ya udah nih kita pakai dua ini, karena kuotanya yang di harga pertama tuh nggak cukup kan, karena kita mau belinya 200. Ya udah berarti kita ngambil di sini. Nah, example nih, what if there's a market buy order for 400 shares? Ya udah berarti 100 di sini, 100 di sini, 200 lagi di sini. Oke guys, jadi kayak langsung aja turun terus kalau misalnya ininya habis. Oke, terus give examples of one stop buy order and stop loss order using the above data. Jadi, again, stop buy order itu meaningnya itu it is in order to purchase a security only once the price of the security reaches the specified stop price. Jadi stop buy itu yang ini guys ya. Jadi kayak, ketika dia udah naik, gue akan jual. Bodo amat konsekuensinya apa, gue akan jual gitu, oke? Jadi, nih for example, oke nih, mana ya? Oh ini, ya jadi kayak stop price at 9,070 dan automatically purchase 100 shares gitu. Kalau ini juga. Oke, automatically sells the security once it reaches a certain price. Oke, D. If an investor has bought the above stock at 8,000 with the initial margin 40%, calculate the margin call price if the maintenance margin is 25%. Ini mirip banget sama mat KU sih, kayak margin-marginan gitu. Tapi nanti di ujian kalian tuh gambar aja kayak tabel-tabel lagi nih. Karena kayaknya tabel-tabel lagi ini tuh ada marknya juga gitu loh. Karena pas di ujian gue cuma gambar-gambar tabel gitu dan kayaknya gue dapet nilai juga deh. Jadi stoknya itu ada 8.000. Oke. Terus initial margin-nya itu 40%. Nah, habis itu maintenance margin-nya itu 25%. Oke nih, jadi initialnya di sini itu debt-nya 60% dong, which is 100% minus 60%. Jadinya 8.000 kali 60%. Nah, ini itu 8.000 dikali 40%. Maintenance margin sama dengan 25%. Therefore, the debt margin will be 75% and cannot go lower than that. Oke. Nah, berarti kita cari nih, berapa sih kayak harga price-nya di sini ketika debt-nya tuh di sini 75% dan di sini tuh 25%. Jadi, let's just say kalau 48.000 ini 75% of the stock price dan 1.600 ini tuh 25% of the stock price. Ya udah, kita gini aja, berarti 75% of the stock, example let's just say stock X ya, itu sama dengan 48.000. Yaudah berarti kita tinggal tukar-tukar aja, di rearrange the formula, jadinya kita dapat nih. Jadi kita dapat 6.400. Therefore, the stock is 6.400 dan itu bakal menjadi margin call price-nya. Oke. Oke, this is question 2. Nanti kayaknya kalau ini gue bakal benerin lagi. Kayak I have to make sure some things. And I'll write it down here dengan explanation yang lebih komplit. Meeting 3. Jadi di sini itu we talk about like the risk and return dan ini tuh kelanjutan juga ke meeting 4.
Jadi ada HPR. Jadi HPR itu singkatan dari holding period return, which is the rate of return over a given investment period. Jadi formulanya itu the ending price minus the beginning price plus the dividends over the beginning price. Jadi there are three types of return, which is the arithmetic return, the geometric return, and the dollar weighted return. Jadi kalau ini tuh sebenarnya IRR ya guys, tapi gue tahu kalian tuh nggak pakai Excel. Kalian tuh nggak pakai Excel, jadi tapi kalau singkatnya tuh sebenarnya IRR. Nanti di drive sini tuh lebih banyak notes-nya lagi, jadi nanti kalian just check this out. Oke, problem 3 ya. An investor buys 6 shares of XYZ at the beginning of 2017. And then they buy another 2 shares at the beginning of 2018. And then they sell 1 shares at the beginning of 2017, sells all 7 remaining shares at the beginning of 2020. The price and the dividend story of XYZ are as follows. What are the arithmetic and geometric average time weighted return for the investor? What is a dollar weighted return? Jadi, kita tulis dulu nih. Oke, year-nya copy. Terus di sini itu kan nggak dikasih tahu kan ending price-nya. Kalian gini aja, berarti kan kalau misalnya beginning price of 2018, that should be the ending price of 2017, right? Jadi kalian bawa. Itu nih, pertanyaan pertama itu arithmetic and geometric average return. Jadi kalau rate of return itu sama dengan ending price dibagi beginning price plus dividend dibagi beginning price. Nah, jadi dari 2017 ke 2018 itu sama dengan 129 minus 120 plus dividen dibagi 120. And same goes for the 2018 to 2019, which is di 115 di minus 129 di plus 2 dibagi 129. Sama juga kayak 2019 ke 2020, itu 120 di minus 115, which is the beginning price, ditambah sama dividen, terus dibagi lagi sama beginning price-nya. Oke. Jadinya N-nya itu 3 ya guys, karena kayak kita tuh ngitungnya kayak 1, 2, 3. Jadi N-nya itu 3, bukan yang kayak 1, 2, 3, 4 gitu. Kita hitungnya per jam. Jadi total return-nya itu di sini tuh berarti kita tambahin semuanya ini. Jadi 9,17% ditambah minus 9,30 ditambah 6,09% terus kita bagi 3 karena kita bagi sama N-nya. Oke. Nah, kalau geometric return ini itu jadi 1 plus the rate of return which is this one, terus gitu nanti tambah lagi 1 plus the second rate of return, terus ditambah lagi sama dengan 1 plus this rate itu. Jadi dapatnya segini. Karena habis itu nanti kita kita pangkat jadinya 1 dibagi 3 minus 1. Ini kayaknya kayak ini agak SMA gitu nggak sih? Jadi please get your points here if there is any questions like this. Kayak jangan leave it blank, kerjain aja. Tulis-tulis aja formula-formula nggak apa-apa. Nah, terus what is the dollar weighted return? Jadi kalau dollar weighted return itu kita harus tahu nih, setiap tahun itu cash flow in and cash flow out-nya itu berapa. Jadi shares-nya itu jadi kita lihat nih in the beginning of the question itu sebenarnya udah ada penjelasannya, tapi kayak jadi make sure nanti di ujian kalian harus baca pertanyaannya pelan-pelan dan kayak jangan miss out any information. Karena kayak kadang gue kalau di ujian agak malas ngitung, agak malas membaca atasnya ini. Jadi kayak gue langsung ke pertanyaan lagi aja. Tapi ternyata tuh di pertanyaan itu tuh ketulis nih kayak dia beli berapa shares, dia jual berapa shares gitu. Jadi di tahun 2017 ternyata dia beli 6 shares, terus 2018 dia beli lagi nih 2. Jadi total dia punya 8 by the end of 2018. Nah, tapi di 2019 dia jual 1. Jadi sisanya 7. Terus 2020 dia jual semua sisanya yaitu 7. Jadi nah ini itu nih 2017 itu kita cari nih outflow-nya tuh berapa? Outflow-nya itu sama dengan 120 dikali 6 negatif karena uang itu keluar dari dompet kita ya guys, makanya itu jadi minus. Nah 120 itu dari mana? 120 tuh ngelihat dari ini price yang udah dikasih. Jadi beginning of year price, oke?
Terus 2018 itu sama dengan 129 dikali 2 karena dia kan beli 2 shares. Terus dia nggak beli apa-apa di tahun 2019 sama 2020. Jadi dia nggak ada cash outflow. Nah, inflow-nya itu 2017 dia inflow-nya 0 karena kayak dia baru pertama kali beli saham kan. Jadi nggak ada dividen ataupun itu. Terus 2018 itu sama dengan 6 kita kaliin sama 2. 2 itu apa sih? Nah, 2 itu dividen yang dia dapetin. Jadi di tahun 2018 ini dia inflow-nya itu 12 karena dia dapat dividen dari 6 saham yang baru dia beli di 2017. Oke? Nah, ini itu yang inflow-nya lagi itu dia dapat duit nih. Dia dapat duit di mana dia itu menjual sahamnya. Jadi first dia itu jual satu saham di harga 115 dan dia mendapatkan dividen untuk 8 shares dia, dividen 2 for each. Jadi kita kaliin aja nih, 1 dikali 115 ditambah 8 dikali 2. Oke, jadi 113. Nah, di sini dia paling untung nih. Cash inflow-nya paling banyak di 2020. Karena dia jual semua 7 shares dia. Nah, 7 shares dia itu di sini nih, dia berarti 7 dikaliin sama 2, which is the dividend, ditambah lagi sama harganya. Jadi 120 dikaliin sama 7. Nah nih guys, kayak kalian tuh harus baca kalau ini tuh mana sih? Nih at the beginning of the year or at the end of the year. Karena itu kayak treatment-nya beda gitu kalau at the end of the year. Jadi kalau cash flow-nya itu ya udah kita tambahin aja berapa sih. Nah, kalau pakai Excel kan gampang ya, kayak cuma di IRR aja. Tapi kalau misalnya kalian punya financial calculator juga tinggal di IRR aja. Tapi kayak gue ngerti sih struggle financial calculator tuh emang susah untuk dimengerti. But I really recommend you guys getting it karena kayak kalau ujian tuh bobot paling banyaknya ujian tuh di itu guys, di bonds. Dan menurut gue kalau kalian gak punya financial calculator di pertanyaan bonds itu a lot of your time will be wasted because all the formula are so long dan kalau pakai financial calculator tuh cuma bisa kayak 10 menit, 5 menit kelar. Kalau emang nggak punya, I recommend kayak pinjam aja gitu. Nanti pas gue bagi ke SPA, nanti ininya gue bakal kasih yang full-nya deh IRR-nya. Karena kayak gue bikin ini agak mepet. Oke, question 4. Jadi question 4 ini talks about portfolio. Jadi portfolio itu apa sih? Portfolio itu kayak saham-saham yang kalian punya gitu. Jadi it's the collection of the different investments owned by an individual or an institution. Oke, jadi kayak koleksi-koleksi kayak kalau fotografi portofolio tuh kayak, lihat dong portofolio lu, oh nih kayak gue udah pernah foto-foto ini semua gitu ya, itu kayak saham kayak jadi collection lu tuh apa aja di investasi ini gitu. Nah ini 4 itu, these are all the formula that you have to memorize and you have to remember, but hopefully di tahun kalian mungkin udah ada cheat sheet, hopefully di ujian kalian, karena tahun lalu gue nggak ada cheat sheet, jadi kayak gue harus ngafalin semua ini. Kalaupun dikasih pun tuh kayak dikit banget. Oke, jadi correlation itu ngasih tahu apa sih? Jadi correlation value of one means that two stock have the perfect positive correlation. Jadi if one stock moves up while the other goes down, they would then have the perfect negative correlation. Jadi kalau misalnya nih satu itu naik, kalau misalnya satu correlation itu satu, berarti satu naik, satu juga naik. Ya, tapi kalau misalnya itu negative one, kalau satu naik, satu turun. Jadi kayak satu harganya naik, satu harganya turun gitu. Itu correlation. Nah, ini itu ada graph. Nah, di sini itu standard deviation. Standard deviation itu sebenarnya sama aja kayak risk. Kayak ya, it's like risk. Jadi the value or like the slogan dari investasi di saham tuh bigger returns equals to higher risk. So they're basically saying the higher risk you're willing to take, then the higher return you might get. As you can see here, nih, kalau semakin ke sini, berarti kan risknya makin tinggi nih, karena ini kan risk. Nih kalian bisa melihat returnnya makin naik ke atas. Tuh. Ya kan? Jadi kayak gitu. Jadi ini itu minimum variance portfolio. Jadi ini tuh minimumnya di sini gitu untuk kalian mendapatkan return.
Jadi semakin risknya naik, returnnya itu semakin naik. Ya. Terus ini juga kalian harus hafalin. Gue kemarin hafalin ini. Jadi kayak sebenarnya ini nggak sesusah itu sih guys. Ini emang logo-logonya aneh-aneh aja. Tapi kalau misalnya kalian mencoba untuk nginget nggak susah kok. Ini itu sebenarnya proportion of the optimal risk formula. Jadi kayak kita tuh mau tahu weightage untuk each investasi itu seberapa sih yang perfect atau yang kayak paling efisien, yang paling bagus untuk kita gitu. Nah ini tuh dari kita hitung nih, pokoknya segini. Nah ini tuh misalnya untuk kayak weightage of B gitu. Nah untuk weightage of the other portfolio itu berarti 1 di minus sama si weightage of B ini. Karena kan itu 100% kan. Nanti kalian baca-baca aja lagi di drive ini. Oke, ini itu soal UTS gue tahun lalu. Jadi gue udah kerjain ini pas offline. So ini gambaran ujian offline IPM ya guys. Oke, gue agak zoom out aja sedikit. Jadi Bambang Halilintar has an investment in mixed mutual funds. Mixed mutual fund itu reksadana ya, XYZ, which can then be categorized as a fully diversified portfolio with a net asset of 800 million. Recently, he received an inheritance from his parents in the form of ABC shares with a market value of 2 million. The characteristics of his investments are as follows. Jadi first itu expected return for XYZ. XYZ mutual fund is at 12% per year with a standard deviation of 20%. Jadi mutual fund XYZ itu estimatednya per year itu 12% returnnya. Terus dia standard deviation itu 20%. Second one, the expected return for ABC is estimated at 16% with a standard deviation of 25%. Terus, the correlation coefficient between the two is estimated at 0.4. Bambang is considering several alternative portfolios for his investment and asks you for your help to make the analysis. If Bambang maintained his investment in his current portfolio, what is the expected return from Bambang's new portfolio, including ABC shares? Jadi, kita disuruh cari nih, kalau misalnya portofolio Bambang, jadi portofolio Bambang tuh ada 800 juta di reksadana, 200 juta di ABC, saham ABC, oke? Jadi, apa sih returnnya untuk portofolio Bambang sekarang yang udah termasuk dengan saham ABC. Jadi kita tulis dulu nih semuanya. Tulis dulu semuanya, the known facts. Jadi correlation juga segini. Jadi cara tahunya itu, formulanya tuh gini. Jadi the weight of the investment one dikali expected return of investment one plus the weight of investment two dikali sama expected return of investment two. Jadinya kalau kita hitung tuh gini, karena mutual fund itu 80% dari 1 miliar kan. Jadi hitungannya kalau 800 plus 200 dia punya 1 miliar, uang kan. Nah, 1 miliar uang ini dibagi nih 800 ada di mutual fund, 200 itu ada di saham ABCD. Jadi ini weightage yang 80% sama 20%. Nah, jadi 80% itu kita kali sama 12% which is the return plus 20% dikaliin sama returnnya shares ABCD which is 16%. Jadi totalnya itu ini. Jadi 12,8% guys. Oke. B. Ayo B apa? Ini soal ujian sampai H guys. Terus kayak gue ada 5 soal kayak gini. Jadi belum MCQ. So manage your time well. B. What is the covariance between XYZ mutual fund and ABCD stock? Covariance itu gimana cara carinya? Nih di sini, covariance. Jadi correlation is equals to covariance of the X and Y over the standard deviation of X dikali standard deviation of Y. Jadinya, nih kan correlation sama dengan covariance dibagi SDX kali SDX. Jadinya 0,4. Jadinya kita balikin nih, kalau correlation itu gimana? Jadi correlation dibagi sama ini. Dikali. Jadinya 0,4 dikali
sama 20% dikali 25%. Kan 20% di sini, 25% di sini. Jadi covariance-nya itu 0,02. Oke. Terus coba C apa? What is the standard deviation of Bambang's new portfolio including ABCD shares? Alright. Oke, ini kalian bisa lihat ya ini. Tapi bentar gue jelasin. Standard deviation tuh ini ya guys. So this is the variance. Kalau disuruh cari standard deviation, berarti kalian setelah dapetin jawaban di sini, itu kalian harus square root it. Oke, jadi kalian harus akarin lagi. Karena kayak dia tuh nggak punya formula khusus untuk standard deviation, tapi dia punya formula untuk variance. Jadi this is variance. So if you want to find the standard deviation, you have to square root it. So here, ya, jadi kayak masukin aja formulanya. Nah, gue jelasinnya formulanya. Ini itu, WD itu the weightage. Jadi kayak kalau mutual fund itu berarti kan 80%, kalau ABCD sama dengan 20%. Terus di square. Ini itu berarti standard deviation. Standard deviation of D. Jadi for example this is a mutual fund ya. Ini mutual fund. Jadinya bakal 80% square root dikaliin sama berapa tuh? Sama 20% square root plus 20% square root dikaliin sama 25% square root karena standard deviation-nya kan 25% plus 2 kali 80% weightage of mutual fund XYZ dikaliin sama 20% weightage of the stock ABCD dikaliin sama standard deviation of the mutual fund dikaliin lagi sama standard deviation of the stock ABCD dan ini itu the total return that we just calculated in A. Oke. Nah, nih. Jadinya 80% square dikali sama 20% square plus 20% square dikali sama 25% square plus 2 kali 2 kali 80, 20, 20% sama 25%. Terus dikaliin lagi sama return yang kita udah kalkulasi. Jadi expected return of the portfolio. Jadi kita dapat segini, terus jangan lupa kita square rooted. Karena ini cuma baru dapat variance, kalau mau dapat standard deviation kita harus square rooted. Terus D, coba D apa nih? Oke, jadi D, if Bambang wants to sell ABCD shares and invest the proceeds from the sale in the government bond, SUN, which is considered risk-free with an interest rate of 6% per annum. Jadi dia nih, ini nih, dia mau jual nih saham-saham ABC-nya dia karena dia mau pindah. Dia udah nggak mau lagi ngeinvestasiin uang dia di saham, tapi dia mau pindah ke government bond yang namanya SUN. Dan SUN ini tuh considered as risk-free dan interest rate itu 6% per annum. Jadi, what is the new expected return from Bambang's new portfolio including SUN? Jadi di sini it's going to be the exact same thing as the A, tapi kita ganti aja jadinya si saham ABC ini kita ganti jadi SUN. Jadinya 12% dikaliin sama 80% plus 6% dikaliin sama 20%. Which is 10,8%. Sebenarnya returnnya tuh lebih banyak yang ini ya. Tapi kayak again, SUN itu risk free. So the return shouldn't be as high as the old one. Terus what is the covariance between XYZ and SUN mutual funds? Nah, ini tuh bakal sama aja kayak kita kerjain di B. Nah, tapi karena again standard variation-nya dia kan 0. Kenapa 0 sih? Karena di sini dibilang mana nih? Karena dia risk free. Makanya standard deviation-nya itu 0. Makanya there is no covariance. Since it's gonna be 0. Kayak 20% kali 0 ya 0. Terus dikali 0 lagi 0. Jadi 0. Nah, ini variance-nya ya gini. Tuh. Udah. Jadi sama aja kayak sisi ini, tapi kita ganti jadi yang punya SUN-nya sekarang. Terus jadi ini nomor yang kita dapat di variance, kita square root it. Udah. Nah, G.
If mutual fund XYZ has beta of 1, same as market index beta, and Sun beta is 0, what is the beta of the ABCD stock? Cara-caranya gimana nih? Beta itu sama dengan covariance of the one that we just calculated, itu covariance of the mutual fund and the nih, mana sih? Nih, covariance of the mutual fund of XYZ sama share ABC yang kita udah kalkulasi di poin B. Terus kita bagi sama variance return. Jadi variance return itu sama dengan market. Nah, jadi variance itu kan again, variance is standard deviation di square root kan, ya kan? Nah, jadinya, di square root, maksudnya dipangkatin. Jadinya sama dengan si 0,2 the variance dibagi sama 20% dipangkat 2. Nah, 20% ini dari mana? Dia ambil dari sini. Nah, si mutual fund-nya itu kan 220%. Oke. Nah, ini H. Kita cari H. Is the new beta of the new portfolio includes ABCD shares lower or higher than the new portfolio which includes Sun? Nih, H. Beta of the portfolio itu sama dengan kayak beta 1 dikali weightage 1 plus beta 2 dikali sama weightage 2. Jadi ini tuh formulanya sama persis kayak the expected return of a portfolio, tapi returnnya itu kita ganti jadi beta. Jadi cuma beta dikali sama weightage, terus beta dikali sama weightage gitu. Jadi beta Sun dikali sama weightage Sun plus beta XYZ dikali sama weightage XYZ, which is 20 dikali 20% plus 1 dikali 80%. Nah, ini kalau portofolio sama asisten itu 0,8. Nah, kalau portofolio sama ABC itu sama dengan 0,5 dikali 20% ditambah lagi sama 1 kali 80%. Jadinya 0,9. Jadi, the beta of a portfolio with ABC stock is actually bigger than the one with Sun. Oke, ini question 4. Moving on to CAPM. Ya ini CAPM. Jadi CAPM itu it's the financial model that calculates the expected rate of return for an asset or investment, and this measure the systematic risk. Jadi kita mau tahu, kita nge-measure systematic risk. Jadi di sini ada 2 graph. Ini aku gambar sendiri. Jadi kalau yang di atas ini, it looks the same, but it's actually different. Jadi kalau yang di atas ini itu dia untuk individu. Karena kalau kalian lihat garis hijaunya itu, ini itu capital allocation line for individual. Jadi it makes up the allocation of risk-free assets and risky portfolios for an investor. Nah kalau ini itu the risk portfolio of the market. Si line hijau ini itu capital market line. Oke, nah ini itu formula yang kalian harus remember at the back of your head by heart. Gak usah mikir kalau udah nulis, benar-benar udah hafal to the max. Jadi ini itu, ya ini formulanya. Jadi RF ini, the risk-free return plus beta dikali sama return of market diminus sama risk-free. So this ini dalam kurung ini itu sama dengan market premium. Oke. Jadi kadang tuh di pertanyaan tuh udah dikasihnya tuh market premium, dia nggak ngasih market returnnya. Jadi kalian kayak ya udah berarti nggak usah di minus lagi, langsung kaliin ke betanya aja. Nah, di sini ketika expected return-nya itu lebih rendah daripada CAPM, berarti sahamnya itu overvalued or overpriced. Nah, ketika expected return-nya itu sama dengan CAPM, that means it's properly priced. Tapi ketika expected return-nya itu lebih gede daripada CAPM, itu berarti sama dengan undervalued. Jadi gini example-nya, or like penjelasannya itu gini. Jadi if expected return is actually less than the CAPM, then it's overvalued. Karena ternyata kayak the return that I get from the what's it called, the stock or the investment is actually a lot less than the CAPM, tapi I'm paying a lot more for it. Makanya kayak ya nggak worth it gitu. Makanya
overvalued. Terus ketika kalau expected return-nya itu lebih gede daripada si CAPM, that means kayak aku bakal mendapatkan lebih banyak lagi daripada si CAPM ini. Kayak the value is a lot higher. Makanya it's undervalued. And if a stock is overpriced or overvalued, you usually sell it. But if a stock is undervalued, you buy it. Karena dia kayak it's a lot cheaper than expected gitu. Oke, gue beli nih. Tapi kalau misalnya overvalued, you're not getting like the expected return. Jadi nggak worth it gitu loh sahamnya gitu. Nah ini juga soal ujian gue pas tahun lalu. Jadi ini udah offline. Jadi Evan and Kenzo are stock investors who are now comparing their performance. Kenzo invests in King stock and Kenzo bought the shares at 400 and after 1 year Kenzo sold the shares at 460. Jadi Kenzo itu beli stok King, dia beli di harga 400. Nah, setelah setahun dia beli lagi di harga 400. Dia jual di harga 460. Thus, Evan chose to invest in Jack shares. Evan bought the shares at 600 and after 1 year, Evan sold the shares at 696. Both companies did not distribute dividends during that period. If it is known that the beta of King stock is 1.1, then the beta of Jack stock is 1.6 with a market return of 13% and the market risk premium of 7%. Then, what is the value of the government bond yield if it is used as a reference for the risk-free rate? Nah, what is the value of the government bond rate? Ya udah. Nah, jadinya di sini nih jadi kita mau cari tahu RF-nya tuh apa. Jadi caranya itu kita market risk premium itu sama dengan RM minus RF kan. Nah, market risk premium itu sama dengan the yield. Nah, jadinya market risk premium itu sama dengan yield over RF, which is then 13% minus the X. Ini RF tuh X ya, sama dengan 7%. Nah, jadi X itu sama dengan 6%. Oke, jadi kayak market risk premium is equals to RM minus RF. Yield itu sama dengan si RF ini. Nah, jadinya 13% minus X persen itu sama dengan 7% istilahnya kan. Karena kayak ini kita tukar-tukar aja kan. Nanti kita tukar-tukar ya udah berarti dapetnya 6%. How much return did Kenzo and Evan get during 1 year? Then using the CAPM concept, categorize whether King and Jack stocks are classified as undervalued or overvalued and what investment decisions, buy more or sell, should Kenzo and Evan also choose. Jadi kita disuruh cari nih, CAPM-nya itu berapa sih? Nah, dari CAPM ini kita disuruh nih, is the stock actually overvalued or undervalued? And also, should Evan sell the stock or buy more shares gitu. Jadinya, Kenzo itu beli si King, Evan itu beli si Jack kan. Nah, initial price-nya untuk Jack itu 600, untuk King itu 400. Nah, setelah setahun mereka jual kan. Si Jack itu dijual di 696, si King itu dijual di 460. Nah, return-nya itu 16%, which is mentioned here. Mana ya? Oh, return-nya itu kita hitung. Jadi 600 di minus 696 minus 1. Terus kalau yang ini juga 460. Aduh, mana sih? Nih, 460 dibagi 400 di minus 1. Nah, terus ini betanya dikasih di pertanyaan. Terus ya udah deh, CAPM-nya tuh berarti caranya ini the market risk premium ditambah sama si 1,6 dikaliin sama market risk premium. Salah berarti ini si risk free di plus sama si 1,6 dikaliin sama 7%. Kita pakai formula ini. Risk free ditambah beta dikali. Jadi betanya tuh dikaliin sama market premium ya guys, bukan kayak RF plus beta terus baru dikali. Jadi betanya tuh yang dikali sama market premium.
Jadinya sama dengan 17%. Nah, yang ini itu sama juga, sama dengan 6% the risk free ditambah sama 1,1 dikaliin sama 7%, which is 13,7%. Nah, again kita balik lagi nih ke teori yang kita udah ngomongin, which is kalau expected return-nya itu less than CAPM sama dengan overvalued. Terus kalau expected return-nya itu sama dengan CAPM, which we can then say that it is properly priced. And if the expected return is actually bigger than the CAPM, then it's going to be undervalued. Dan kita cari tahu nih, expected return-nya itu kan ada nih di sini, 16% sama 15% buat Jack and King. Nah, ternyata CAPM-nya itu 17,5% dan CAPM untuk si si King itu 13,7. Nah, ternyata di sini expected return-nya itu lebih kecil daripada si 17,2, which is then overvalued. Dan si King ini return-nya itu sebenarnya lebih besar daripada CAPM, which is then undervalued. Nah, cek. What is the alpha value of the two stocks and which stock performs better? Alpha value-nya itu sama dengan the expected return di minus sama CAPM. Nih, alpha itu sama dengan expected return minus CAPM, which is 1,2%, minus 1,2%, dan ini tuh 1,3. Jadi, Kenzo lebih baik daripada Evan, karena alpha King lebih besar daripada alpha Jack. The reason is because a higher alpha is more desirable for investors since it means greater return on investments. Nah, draw the securities market line graph along with the position of the two stocks. Kita suruh gambar nih. Kalau kita suruh gambar kayak gini. Jadi, risk free-nya itu di 6%. Kalau kita gambar securities market line-nya, habis itu di sini itu undervalued, di sini itu overvalued. Jadi kita taruh nih CAPM-nya. CAPM-nya tuh ada di sini ya guys. Ada di graf, ada di garisnya. Nih, kalau di sini kan 13,7. Nih, kalau King, kita lihat ke King dulu. Si King ini 13,7 CAPM-nya, which is here. Nah, tapi return-nya dia tuh ada di atas sini, 15%. Nah, jadi mereka ini undervalued. Nah, kalau yang ini itu CAPM ada 17,2%. Nah, tapi si expected return-nya itu 16%. Jadi dia overvalued. Nah, kalian juga di bawahnya ini ditulis betanya ya, guys. Jangan lupa. Jadi, tulis betanya, tulis risk free-nya, tulis undervalued sama overvalued, sama make sure the CAPM is on the line. Alright. Terus kita ini di bonds. Oke, kayaknya kalian baca dulu ya pertanyaannya. Enggak, kita jelas materi dulu. Jadi, landasan teorinya itu, bonds is basically pay coupon each period and pay the face value at the end of the period. Sebenarnya bonds itu konsepnya udah pernah kita belajarin di mat ke-U ya. Kayaknya juga kayak AK-AK gitu kita juga belajar soal bonds. Jadi, it's not something that's actually new for us, tapi it's something hard for some reason. Jadi, ketika dia dijual at par value, they actually sell at exact face value, jadi sama persis harganya, mau itu face value atau fair price. Terus ketika dia dijual at premium, berarti it sells above its face value, jadi lebih mahal. Nah, at discount itu, they sell below its face value, jadi lebih murah. Oke, nah ini formulanya. Formulanya kalau kita breakdown lagi, ini yang the first half of it, it's actually the present value of the coupon. The second half of it is actually the present value of the bond. Nah, ini holding period return. Holding period return itu kan kita udah belajar tuh yang di meeting 3. Jadinya kita tinggal ya masukin aja sih. Nah, ini itu caranya kita cari kayak the bond price. Kalau misalnya manual. Kalau kalian nggak pakai kalkulator finansial. Oke, ini terlalu besar. Oh, tadi udah pas. Oke, kalian coba baca dulu deh pertanyaannya karena kayak agak susah.
Oke, kita, lanjutin aja. Jadi, mmm, kayaknya kalian untuk bonds, try to really understand this question, karena menurut gue kadang tuh UTS-nya nggak terlalu beda banget dari UTS tahun lalu. Jadi try to study this one dan untuk coba mengerti. Oke. Jadi, first kita tulis dulu nih, non facts-nya ada apa aja. Jadi ada, di sini tuh nggak dikasih tahu kan guys, kayak bond-nya tuh harganya berapa nggak dikasih tahu. Nah, kalau misalnya nggak dikasih tahu, langsung aja assume bond-nya tuh 100. Jadi let's assume the future value is 100 or 1000 anything, kayak whatever is easier for you guys. Nah, jadi ketika dia bilang, Indonesian Government Bond, namanya tuh FR91, itu dia pakai 6,375% semi-annual coupon. Ini again semi-annual. It matures on 15 April 2032. If today is 15 October 2022, calculate the yield to maturity if the bond is offered at 95%. Jadi the bond is offered at 95%. Nih, jadi par value-nya itu 95%. Nah, kuponnya itu 6,375. Tapi dia dibilang nih semi annual. Pokoknya nomor yang dikasih di pertanyaan itu selalu annual. Even if they say it's semi annual. Jadi yang dikasih di sini kalian tetap harus bagi 2. Oke, ingat kalian harus tetap bagi 2. No matter if it says like semi annual lah, quarterly coupon lah. Ya udah quarterly coupon berarti bagi 4. Tapi yang di sini, harga di sini itu selalu annum. Oke. Nah, kita disuruh cari R, yield to maturity-nya. Nah, N-nya itu 19. Caranya gimana? Ya udah kita hitung aja. Di ujian gue beneran ngitung manual gitu sih guys. Dan gue ngitung lumayan berkali-kali karena gue takut salah. Jadi, when you think about it, October to April itu udah 6 bulan kan. Nah, jadi total duration itu 9 tahun. 9 tahun, 6 bulan, which is 19 duration. Jadi sama dengan 9 kali 12, terus kita bagi 6, karena kita mau tahu berapa annual, terus kita plus 1, karena ini kan 6 bulan. 6 bulan ini kan 1 periode dibilangnya. Ya udah. Nah, kuponnya itu sama dengan 100 dikaliin si 6,375, tapi dibagi 2, karena dia semi annual. Nah, ya udah nih. Disuruh tulis cari YTM-nya tuh berapa, year to maturity-nya. Ya udah berarti kita masukin aja kuponnya, berarti kan si 31875 ini. Terus kita tambahin lagi sama si 100 di minus 95 dibagi N, dibagi lagi sama 100 plus 95 dibagi 2. Nah, sama dengan segini nih. Tuh. Nah, harga ini itu di harga 6 bulan. Tapi kita kan selalu mau kasih harganya tuh for a year, right? Jadinya kita kaliin 2. Selalu kaliin 2. Karena dia dibilang semi annual. That's A. Tapi again, kalau YTM ini tuh sebenarnya nggak ada jawaban pasti ya guys. Bukan nggak ada jawaban pasti sih. Kayak jawabannya tuh nggak bakal akurat. Jadi kalian kalau emang mau kayak mau cari banget, itu tuh harus pakai trial and error. But I think that kalau udah dapet jawaban ini pun tuh kalian bilang aja kayak approximately this gitu. Karena kayak kalau misalnya kalian do trial and error, waktunya agak habis banyak ya guys. Dan ini for your information is 30% out of 100. Yeah, so this is the biggest percentage. Nah, terus disuruh cari calculate the holding period return if 2 years later the price is 75% and the reinvestment return on coupon is 6%. Jadi kita disuruh cari nih holding period return-nya berapa. Kalau misalnya 2 tahun lagi price-nya itu 95, terus the reinvestment coupon itu 6%. Nah, ini agak tricky sih. Jadi pertama kita tuh harus cari cash flow-nya berapa within those di periode-periode yang kita udah jalanin. Jadi dari Oktober itu kita kan langsung ke April 15. Terus kita ke 15 Oktober. Terus kita ke 15 April lagi 2024, terus kita ke 15 Oktober 2023. Karena udah 2 tahun, berarti ada 4 periode karena dia periodenya semi annual ya guys. Nah, di sini itu kuponnya itu sama dengan
sama dengan ini. Terus kuponnya lagi sama dengan ini, sama semua. Nah, di akhir ini, itu sama dengan kupon ditambahin sama si, par value par value-nya dia, which is 97%. Nah, habis itu kita cari nih, compounding factor-nya berapa. Compounding factor-nya itu sama dengan 1 plus 3% di pangkat 3. Di sini pangkat 3, di sini pangkat 2, di sini pangkat 1. Jadi kayak angka aja sih. Kenapa sih 3%? Karena di sini ditulis 6%. Nah, tapi kan again kita semi annual, jadi kita harus bagi 2, jadinya 3%. Nah, di sini itu sama dengan ini dikaliin ini, karena kan ini sama dengan future value itu sama dengan present value dikali 1 plus R to the power of N. Jadi kita kali. Nah, kita di sini itu dikali 1 aja. Terus sum-nya tuh segini. Nah, oh yaudah deh gue lanjut dulu. Nah, ini tuh kayak sebenarnya tuh ada percentage-nya, tapi gue lupa masukin ke sini. Nanti gue benerin lagi. Ini tuh baru kayak 85% pertanyaannya. Nanti there's gonna be a percentage, nah percentage-nya itu tuh sebenarnya holding period return. Oke? Sorry, gue agak ke-skip yang itu kemarin. Nah, kita move on aja ke pertanyaan C. Jadi C itu refer to question A. Jadi refer to question A. Calculate the price if the yield to maturity is 8%. Question. Nah, question A itu ininya 100. Terus ininya kan sama semua kan, nih sama semua. Kupon juga. Nah, price of bonds-nya itu kalian tinggal masukin aja formulanya. Formula untuk cari price of bonds kayak pasti kan dikasih tahu kan kalau di kelas dan di ASIS gitu. Jadi tinggal masukin. Tapi kalian refer lagi ke question A. Again, kalau misalnya, aduh gue nggak mau menjadi annoying seperti dosen sih. Tapi kayak I'm just saying kayak gue kemarin ngerjain ini tuh pakai financial calculator dan gue kayak bisa kelar in like under 10 minutes karena it's that simple. Karena benar-benar tinggal masukin doang. Tapi ya tinggal dimasukin aja. Ini gue di sini pakai formula, but the overall basis is just you kind of need to input. Tinggal masukin aja kayak gini. Oke. Nah, D. Bond A is a plain vanilla bond without any special features. Bond A has exactly the same features, but it can be called by the issuer. Jadi it's a callable bond. Should the price of bond B be higher or lower than the price of bond A? Explain your answer. Jadi, callable bonds itu bond that can be redeemed or paid off by the issuer prior to the bond's maturity date. Jadi ciri dari callable bond itu adalah yield lebih tinggi karena ada risiko yang lebih besar. Jadi kalau yield lebih tinggi dan harganya bakalan lebih rendah. Nah, refer to question D. Bond C has exactly the same features, but it can be converted to common stock, which is convertible bond. Should the price of bond C be higher or lower than the price of bond A? Explain your answer. Nah, bond E ini convertible bonds. Jadi they allow investors to exchange their bonds for a specific number of shares. Nah, di sini itu investor sebenarnya bersedia untuk menurunkan yield. Jadi harganya lebih tinggi. Nah, jadi kalau callable bonds itu karena risknya itu lebih besar, makanya yield-nya itu bakal lebih tinggi or return-nya itu bakal lebih tinggi. Nah, makanya harganya bakal lebih rendah. Kenapa sih harganya lebih rendah? Karena when you think about it, kalau misalnya yield-nya itu lebih rendah, ya par value-nya lebih rendah gitu. Nah, kalau ini tuh convertible bonds. Jadi, convertible bonds itu allows investors to exchange their bonds for a specific number of common bonds. Jadinya, kalau di convertible bonds, investor itu bersedia untuk menurunkan yield, makanya harganya lebih tinggi gitu. Nah, F. The 5-year spot rate is 7%, while the 10-year spot rate is 7.5%. Calculate the forward rate for 5 years starting 5 years from today. Nah, ini agak sulit untuk dimengerti, tapi logiknya itu gini. Jadi, the 5-year spot rate 7%. Nah, jadi di sini now, tengahnya ini sebenarnya 5 years. Sampai sini itu, persentasenya itu 7%. Oke, nah, terus kalau dari sekarang, 10 years spot rate-nya itu dari sini ke 10 years itu 75%. Nah, mereka tuh mau tahu nih,
di antara tengah-tengah sini dari 5 tahun ke 10 tahun, forward rate-nya tuh berapa? Oke. Nah, di sini tuh pakai formula aja. Kalau di ujian, kalau emang kayak kalian lupa nih formulanya kayak gimana, atau kayak kalian nggak ada waktu nih untuk ngerjain soal ini karena cuma 2 poin kan. Kalian gambar aja graf ini. Karena kalau graf ini tuh kalian bakal, ketahuan kayak, "Oh, saya ngerti." Jadi just draw this graph if there's questions like that. Jadi kayak, "Oh, ini now, ini 5 tahun, ini 10 tahun." Nanti gambar nih 7% PA, ini berapa question mark. Nah, kalau dari sini ke sini itu 7,5%. Ya udah, nih, ini gambarannya tuh kayak gini. Jadi sini ke sini, 1 year spot rate itu 5%. 1 year forward rate itu F. Nah, dari 0 ke 2 itu dari 0 ke 2 itu sama dengan 6%. Nah, berarti berapa? Nah, formulanya itu sama dengan 1 dikali current spot rate to the power of n kali 1 times F, or ini, F-nya itu yang ini, yang pertanyaan, sama dengan 1 kali 10 year spot rate to the power of n. Sama dengan 1 dikali 1,07. Sebenarnya ini bukan current spot rate sih, yang 5 year spot rate ya tulisnya. Nih, jadi 1 dikali 1,07. 1,07 itu dari mana? 1,07 itu dari 1 plus, nih, 1,07 itu sama dengan 1 plus 0,7. Salah. 1 plus 0,07. Ya. Ya, 0,7. Ini lihat aja dari sini nih. 1,5. Kok kehapus gambarnya? Udah deh. Ini berarti 5 year. Terus yang ini berarti 1,07 sama dengan 1 plus 0,07. Oke. Nah, ya udah. Berarti 1 kali 1 plus 0,07 to the power of 5 dikaliin sama 1 plus F to the power of 5 sama dengan 1 plus 1 dikali 1,075 to the power of 10. Ya udah kita hitung-hitung, kita otak-atik. Nah, ya udah berarti sama dengan si forward rate-nya itu sama dengan 8%. Di sini itu 8%. Oke. Nih, ini udah gue simplified, jadinya tinggal 8%. Oke. Kok gambarnya hilang ya? Oke. Nah, moving on to G. Calculate the duration of a par bond 8% semi-annual coupon due in 2 years. Nah, ini poinnya banyak nih. Jadi kayak emang stepnya agak ribet sih. Gue ngeliat ke buku, jadi caranya kerjain nomor G itu sebenarnya kayak gini. Nanti kalian bisa coba baca sendiri ya guys. Because it takes a lot to process dan gue juga susah untuk kayak pencet-pencetnya. Tapi I did the exact same thing here. Jadi mungkin bakal lebih gampang untuk dimengerti. Jadi di sini time-nya itu kan for 2 years. Nah, 0,5, 1, 1,5 sama 2. Nah, CF-nya ini 4% karena sama dengan 100 dikaliin sama 8%, yaitu dibilang di sini 8% sama annual. Jadi 8% dibagi 2. Ya kan? Jadinya 4. Nah, discount payment-nya itu kita tuh cari the present value of the cash flow, which is this dibagi sama 1 plus 4% to the power of 0,5. 4% itu 8% bagi 2 ya guys. Terus ini juga same goes here is the exact same thing. Ini tuh lebih ke present value of the ini, oke? Present value of the cash flow. Terus ini itu sama dengan present value of the 4
terus kita tambahin sama 97. Kenapa 97? Karena 97 di sini tuh dibilang kan kalau 2 tahun tuh di issue 97. Jadi udah deh kita bawa aja ke bawah, pertanyaan bawah. Nah, lalu kita kaliin aja nih. Salah. Ini salah heading. Oke, sorry gue tadi dipanggil. Anyway, ini 3,9 ini kita bagi nih sama totalnya. Jadi kita totalin nih, kita totalin. Terus ini kita bagi 1, 2. Karena di sini dilihat nih. Kita bagi, kita cari. Oke. Nah, ya udah. Ini kita kaliin sama si time. Ini juga nih. Si kolom B dikaliin sama kolom E. Ya. Kita kaliin aja, ini juga dikaliin, ini juga dikaliin. Udah deh totalnya sama dengan 1,8. Dah, kayak gitu ya guys. Jadi duration-nya itu ini. Emang agak sulit sih, tapi ya di buku kayak gini jadi gue cuma ngikutin. Oke, H. A bond has an annual modified duration of 7.140 and an annual convexity of 66,200. The bond's yield to maturity is expected to increase by 50 basis points. Calculate the expected percentage price change. Jadi kalau duration-nya itu 1,140, terus habis itu increase-nya itu 50 basis point. Nah, 1 basis point itu is actually equivalent to 0.01% or 1 out of 100th of a percentage or like 0.005 in decimal form. Makanya ini 0.005. Ya kan? Nah, convexity-nya itu 66,2. Ya udah, yang ini itu kita pakai formula ini aja, which is negative D. Nah, D di sini itu bukan dividen ya, D di sini itu duration. Jadi negative D, which is 7,140 dikaliin sama the change 0,005 plus half dikaliin sama convexity, terus dikali lagi sama price change di square. Udah deh, kita masukin aja formulanya, kita hitung nanti pakai kalkulator and you get this. And then explain 2 active strategies in managing bond portfolio. Ini tuh cuma berapa ya? Oh, ini 4 poin. Jadi kayak ya udah, kalian tulis aja ini either one of these and also explain 1 passive strategy in managing bond portfolio. Jadi 1 passive energy udah tinggal pilih ini aja antara satu ini. Nanti untuk penjelasannya kayak ya udah jelasin aja. Kalau substitution tuh kayak you switch out to other like portfolio and like making a diversified market gitu. Nah, kalau tax swap tuh kayak I think like it has something to do with like your taxes and all that. So yeah, immunization juga kayak ya kayak gitu. I'm not quite sure, but I'm gonna put it down here. Okay? Karena kayaknya ini semua tuh ada di PPT. PPT-nya nanti gue juga taruh di sini ya. Oke, I think that's it for the tutor atau the mentoring. Menurut gue, nanti kok kalian ujian, study this question, the bond question, because I feel like ini kayak susah dan mereka nggak akan jauh-jauh banget dari pertanyaan yang kayak gini. Jadi, do learn some things from here. And kalau the MCQ itu sebenarnya banyak dari quiz-quiz. Jadi kalian coba untuk belajar dari quiz-quiz kalian kemarin karena waktu gue ujian juga MCQ-nya tuh ada dari quiz-quiz gue sebelumnya. Terus ini juga menurut gue try learning yang ini, yang meeting 4, meeting 5 sama meeting 6, 7 karena itu dari UTS gue tahun lalu dan itu standarnya bakal mirip kayak gitu karena itu first offline ujian kan. Jadi mereka udah adjust dan lain-lain gitu.
Oke, I think that's it from me. Thank you guys. Good luck untuk IPM. Kayaknya itu ujian pertama kalian ya. So good luck. Yeah, thanks. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Yuk, Kak.